terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandara Udara Internasional Sultan Badarudin di Palembang. Silakan kembali ke tempat duduk mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, melepas meja dan membuka penutup jendela toleransi. Here the baggage will be landing at Sultan Mahmud Badarudin II International Airport in Palembang. Please listen to your seat, fasten your seatbelt, and make sure that the seat is upright whenever extraordinary door is up. Thank you. Salam hangat untuk Sobat New Generation. Sobatku saat memahami pada New Generation yang sedang asik menikmati hiburan super entertainment. Perlu kami